मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। उपरांत रोखडेच सोशल मिडियाचेर असंख्य इन्स्पिरेशनल स्टोरीज येवपाक लागल्यो. वरंगलच्या कोडीपाका रमेश हांणी नमो ॲपचेर बरयलां की म्हजी आवय म्हजी शक्त आसा. 1990त जेन्ना म्हज्या बापायचें निधन जालें तेन्ना म्हज्या आवयन 5 चलयांची जापसालकी सांबाळ्ळी. आयज आमी 5 भाव बऱ्या प्रोफेशनांत आसात. म्हजे खातीर म्हजी आवयूच देव आसा. म्हजे खातीर तीच सर्वस्व आसा आनी तीच खऱ्या अर्थान भारत की लक्ष्मी आसा. रमेशजी, तुमच्या आवयक म्हजें वंदन. ट्विटराचेर एक्टिव्ह आसपी गीतिका स्वामी हांचें म्हणणें आसा की तांचे खातीर मेजर खुशबू कंवर भारत की लक्ष्मी आसात. ती एका बस कंडक्टरची चली आसा आनी तिणें असम रायफल्सच्या ऑल विमेन दळाचें फुडारपण केल्लें. कविता तिवारी हांचे खातीर तर तांची चली भारत की लक्ष्मी आसा, तांची शक्त आसा. तांकां अभिमान आसा की तांची चली खूब बरें पेंटिंग करता. तिणें CLAT परिक्षेंत खूब बरें मानांकन लेगीत मेळयलां. दुसरे वटेन मेघा जैन हांणी बरयलां की 92 वर्सां पिरायेची एक जाणटी बायल ग्वालियर रेल्वे स्टेशनाचेर प्रवाशांक मोफत पिवपा उदक दिता. ह्या भारत की लक्ष्मीच्या कार्यान मेघाजी खूब प्रभावीत जाल्यात. अश्यो जायत्यो काणयो लोकांनी शॅर केल्यात. तुमी निश्चित वाचात, उर्बा घेयात आणि स्वता लेगीत आपल्या भोंवतणच्यान अशें कितें तरी शॅर करात. किया था कविता तिवारी जी के लिए तो भारत की लक्ष्मी उनकी बेटी है, जो उनकी ताकत भी है। उन्हें गर्व है कि उनकी बेटी बेहतरीन पेंटिंग करती है। उसने क्लैट की परीक्षा में बहुत अच्छी रैंक भी हासिल की है। वहीं मेघा जैन जी ने लिखा है कि 92 ईयर की 92 साल की एक बुजुर्ग महिला वर्षों से ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को मुफ्त में पानी पिलाती है। मेघा जी इस भारत की लक्ष्मी की विनम्रता और करुणा से काफी प्रेरित हुई है। ऐसी अनेक कहानियां लोगों ने शेयर की है। आप जरूर पढ़िए, प्रेरणा लीजिए और खुद भी ऐसा ही कुछ अपने आसपास से शेयर कीजिए। और मेरा भारत की इन सभी लक्ष्मियों को आदरपूर्वक नमन है। मेरे प्यारे देशवासियों, 17वीं शताब्दी की एक सुप्रसिद्ध कवयित्री सांची होन्नम्मा, उन्होंने 17वीं शताब्दी में कन्नड़ भाषा में एक कविता लिखी थी। वो भाव, वो शब्द, भारत की लक्ष्मी, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ऐसा लगता है जैसे उसका फाउंडेशन 17वीं शताब्दी में ही रच दिया गया था। कितने बढ़िया शब्द, कितने बढ़िया भाव और कितने उत्तम विचार कन्नड़ भाषा की इस कविता में है। पेन्निंद पेरमेगोंडनु हिमवंतनु, पेन्निंद भृगु पेर्चिदनु, पेन्निंद जनकरायनु जसवड़ेदनु। अर्थात हिमवंत यानी पर्वत राजा ने अपनी बेटी पार्वती के कारण, ऋषि भृगु ने अपनी बेटी लक्ष्मी के कारण और राजा जनक ने अपनी बेटी सीता के कारण प्रसिद्धी पाई है। भारताच्या ह्या लक्ष्मीक म्हजें नमळायेन वंदन. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, 17व्या शेंकड्यांतली नामनेची कवयित्री सांची होन्नम्मा हांणी 17व्या शेंकड्यांत कन्नड भाशेंत एक कविता बरयल्ली. ती भावना, ती उतरां आनी भारत की हर लक्ष्मी ही जी गजाल आयज आमी करतात ताचें फावंडेशन 17व्या शेंकड्यांतूच जाल्लें अशें दिसता. कितले सुंदर शब्द, कितली सुंदर भावना आणि कितले सुंदर विचार ह्या कन्नड कवितेंत आसात. पेन्निदा परमेगोंडनु हिमवंतनु, पेन्निदा भृगु पर्चिदानु, पेन्निदा जनकरायनु जसुवलिदनु. अर्थात हिमवंत म्हळ्यार पर्वतराजान आपली चली पार्वतीक लागून, ऋषी भृगून आपली चली लक्ष्मीक लागून, जाल्यार राजा जनकान आपली चली सीतेक लागून नामना मेळयली. आमच्यो चलयो आमचो अभिमान आसात आणि ह्या चलयांच्या महात्म्याक लागूनच आमच्या समाजाची एक घटमूट वळख आसा आणि तांचो फुडार परजळीत आसा. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, 12 नोव्हेंबर 2019 ह्या दिसा संवसारभर श्री गुरू नानक देवजी हांची 550वी जयंती मनयतले. गुरू नानक देवजी हांचो प्रभाव फकत भारतूच न्हय जाल्यार पुराय संवसाराचेर आशिल्लो. संवसाराच्या जायत्या वाठारांनी आमचे शीख भाव भयण राबितो करून आसात.
आनी गुरू नानक देवजी हांच्या आदर्शांकडेन ते पुरायपणान समर्पीत आसात. वँकुवर आनी तेहरानच्या गुरुद्वारांक दिल्ली भेट हांव केन्नाच विसरूंक शकना. श्री गुरू नानक देवजी हांच्या विशीं जायत्यो गजाली आसात ज्यो हांव तुमचे लागीं करूंक शकता, मात ते खातीर मन की बातचे जायते एपिसोड लागतले. तांणी सेवेक सदांच सर्वोच्च पांवड्यार दवरलें. गुरू नानक देव मानताले की निस्वार्थ भावनेन केल्ल्या खंयच्याच सेवा कार्याचें मोल केन्नाच करूं नजो. स्पृश्य अस्पृश्यता ह्या सारख्या समाजीक वायटांच्या आड ते सदांच नेटान उबे रावले. श्री गुरू नानक देवजी हांणी आपलो संदेश संवसारभर पावयलो. तांच्या काळांत सगळ्यांत चड भोंवडी करपी अशें ते आशिल्ले. ते जायत्या सुवातांनी गेले आनी आपल्या सरळपणा, विनम्रता आनी साधेपणा वरवीं तांणी सगळ्यांची काळजां जिखलीं. गुरू नानक देवजी हांणी जायत्यो धर्मीक भोंवड्यो केल्यो. तांकां उदासी म्हणटात. सद्भावना आनी समानताय हांचो संदेश घेवन ते उत्तर, दक्षिण, उदेंत, अस्तंत अशा दरेका दिशेंत गेले. दरेका सुवातेर संत आनी ऋषींक मेळ्ळे. असमचे नामनेचे संत शंकरदेव लेगीत तांकां मेळून खूब प्रभावीत जाल्ले अशें म्हणटात. तांणी हरिद्वारच्या पवित्र भुंयेची भोंवडी केली. काशींत गुरुबाग गुरुद्वारा ही एक पवित्र सुवात आसा. थंय श्री गुरू नानक देव राविल्ले अशें मानतात. बुध्द धर्माकडेन जोडिल्ल्या राजगीर आनी गया सुवातांचेर लेगीत ते गेल्ले. दक्षिणेंत गुरू नानक देवजी हांणी श्रीलंके मेरेन भोंवडी केली. कर्नाटकांतल्या बिदरच्या भोंवडेर गेल्ले तेन्ना गुरू नानक देवजी हांणीच थंयच्या उदकाच्या प्रस्नाचेर उपाय काडिल्लो. बिदर वाठारांत गुरू नानक जीरा साहेब नांवाची एक नामनेची सुवात आसा. गुरू नानक देवजी हांकां समर्पीत ही सुवात आमकां तांची याद करून दिता. एका उदासीच्या वेळार गुरू नानक देवजी हांणी उत्तरेंत कश्मीर आनी लागसरच्या वाठारांत लेगीत भोंवडी केली. हाका लागून शीख धर्मीय आनी कश्मीर हांचे मजगतीं घटमूट संबंद तयार जाले. गुरू नानक देवजी तिबेटांत लेगीत गेले. थंय लोकांनी तांकां गुरू मानले. ते उझबेकिस्तानांत लेगीत पूजनीय आसात, जंय तांणी भोंवडी केली. आपल्या एका उदासीच्या वेळार तांणी व्हडा प्रमाणांत इस्लामी देशांची लेगीत भोंवडी केली. तातूंत सौदी अरेब, इराक आनी अफगाणिस्तान आस्पावतात. ते लाखांनी लोकांच्या काळजांनी आस्पावतात, जांणी पुराय श्रद्धेन तांच्या उपदेशांक पाळो दिलो आनी आयज लेगीत दितात. हालींच कांय दिसां आदीं सुमार 85 देशांचे राजदूत दिल्ली सावन अमृतसर गेल्ले. थंय तांणी अमृतसरच्या स्वर्ण मंदिराची पळोवणी केली. निमित्त आशिल्लें गुरू नानक देवजी हांच्या 550व्या प्रकाश पर्व उत्सवाचें. थंय ह्या राजदूतांनी गोल्डन टेम्पलचें दर्शन केलेंच, पूण तेच वांगडा तांकां शीख परंपरा आनी संस्कृती विशीं जाणून घेवपाची लेगीत संद मेळ्ळी. ते उपरांत जायत्या राजदूतांनी सोशल मिडियाचेर थंयची खिणचित्रां शेअर केलीं. व्हडा अभिमानान आपले अणभव बरयले. गुरू नानक देवजी हांचे 550वें प्रकाश पर्व तांचे विचार आनी आदर्श आमच्या जिणेंत रुजोवपाची उर्बा आमकां दिवं हीच म्हजी इत्सा आसा. हांव परतून एक फावट गुरू नानक देव हांकां नमन करतां. म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, म्हाका विश्वास आसा की तुमकां 31 ऑक्टोबर ही तारीख याद आसतलीच. देशाक एकतेच्या धाग्यांत गुंथपी महानायक भारताचे लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल हांची ही जयंती. लोकां मदीं एकजूट करपाची अद्भुत क्षमता तांचे मदीं आशिल्ली, पूण तेच वांगडा जांचे कडेन मतभेद आशिल्ले तांचे कडेन लेगीत ते खूब बरे तरेन संतुळा सादताले. सरदार पटेल बारीकांतल्या बारीक गजालीं कडेन लेगीत गंभीरपणान पळयताले, तपासून घेताले. खऱ्या अर्थान ते मॅन ऑफ डिटेल्स आशिल्ले. तेच वांगडा ते संघटन कुशळटायेंत लेगीत निपूण आशिल्ले. योजना तयार करप आनी रणनिती घडोवपांत तांकां खाशेलपण लाबिल्लें. सरदार साहेबांच्या कार्यशैली संदर्भांत जेन्ना वाचतात, आयकतात तेन्ना कळटा की तांची प्लॅनिंग कितली जबरदस्त आशिल्ली. 1921 अहमदाबादेंत काँग्रेस अधिवेशनांत वांटेकार जावपा खातीर देशभरांतल्यान हजारांनी डेलिगेट्स येवपाचे आशिल्ले. अधिवेशनाची सगळी जापसालदारकी सरदार पटेल हांचे कडेन आशिल्ली. ह्या संदीचो वापर तांणी शारांत उदका सप्लाय नेटवर्क सुदारपा खातीर केलो. कोणाकूच उदकाची समस्या जावची न्हय हाची जतनाय घेतली. इतलेंच न्हय जाल्यार खंयच्याच डेलिगेट्साचें सामान वा जोतीं अधिवेशन सुवातेवेल्यान चोरी जावची न्हय हाची लेगीत चिंता तांकां आशिल्ली. हें मतींत दवरून तांणी जें केलें तें आयकून तुमकां खूब अजाप दिसतलें. तांणी शेतकारां कडेन संपर्क केलो आनी तांकां खादी बॅगो तयार करपाचो आग्रो केलो. शेतकारांनी बॅग तयार केल्यो आनी प्रतिनिधींक विकल्यो. ह्या बॅगांनी जोतीं दवरून आपले लागीं दवरिल्ल्यान डेलिगेट्सांच्या मनांतल्यान जोतीं चोरीक वचपाचें टेन्शन पयस जालें.
दुसरे वटेन खादीच्या विक्रींत लेगीत व्हडा प्रमाणात वाड जाली. संविधान सभेत उल्लेखनीय वावर केल्ले खातीर आमचो देश सदांच सरदार पटेल हांचे विशीं कृतज्ञ आसतलो. जात संप्रदाय हांच्या आदाराचेर कसलोच भेदभाव जावचो न्हय हे खातीर मूलभूत अधिकार सुनिश्चित करपा खातीर तांणी मोलादीक योगदान दिलें. इश्टानो, आमकां सगळ्यांक खबर आसा की भारताचे पयले घरमंत्री ह्या नात्यान सरदार वल्लभभाई पटेल हांणी संस्थानांक एकठांय हाडपाचें व्हड भगिरथ आनी इतिहासीक काम केल्लें. दरेका घटनेचेर तांची नदर आशिल्ली आनी हेंच तांचें खाशेलपण आशिल्लें. रियासतों को एक करने का एक बहुत बड़ा भगीरथ और ऐतिहासिक काम किया. सरदार वल्लभ भाई की यही विशेषता थी, जिनकी नजर हर घटना पर टिकी थी. एक तरफ उनकी नजर हैदराबाद, जूनागढ़ और अन्य राज्यों पर केंद्रित थी, वहीं दूसरी तरफ उनका ध्यान दूर सुदूर दक्षिण में लक्षद्वीप पर भी था. वटेन तांची नदर हैदराबाद, जुनागड आनी हेर केंद्रशासीत प्रदेशांचेर आशिल्ली. त्याच वेळार तांचें लक्ष पयसुल्ल्या दक्षिणेंतल्या लक्षद्वीपाचेर लेगीत आशिल्लें. खरें म्हळ्यार जेन्ना आमी सरदार पटेल हांणी केल्ल्या देशाच्या एकीकरणाच्या वावरा विशीं उलयतात तेन्ना कांय वेंचीक वाठारांतूच तांच्या भुमिकेची चर्चा जाता. लक्षद्वीप सारख्या ल्हान सुवातां खातीर लेगीत तांणी म्हत्वपूर्ण भुमिका घेतिल्ली ही गजाल लोकांक क्वचितूच याद जावये. तुमकां खूब बरे तरेन खबर आसतलेंच की लक्षद्वीप हो कांय जुंव्यांचो समूह आसा. भारतांतल्या सगळ्यांत सुंदर सुवातांतली ती एक आसा. 1947 भारताच्या विभाजना उपरांत आमच्या शेजाऱ्याची नदर लक्षद्वीपाचेर आशिल्ली आनी ताणें आपल्या झेंड्या सयत एक जहाज लेगीत धाडिल्लें. सरदार पटेल हांकां ही गजाल कळ्ळ्या बरोबर तांणी वेळ वगडाय नासतना कडक कारवाय सुरू केली. तांणी मुदलियार ब्रदर्स, आर्कोट रामास्वामी मुदलियार आनी आर्कोट लक्ष्मणस्वामी मुदलियार हांकां सांगलें की त्रावणकोरच्या लोकांक वांगडा घेवन बेगोबेग कूच करात आनी तिरंगो हुबयात. लक्षद्वीपांत सगळ्यांत आदी तिरंगो हुबयपात येवपो जाय हो आदेश उपरांत रोखडोच लक्षद्वीपांत तिरंगो हुबोवपात आयलो आनी लक्षद्वीपाचेर ताबो मेळोवपाचो शेजाऱ्याचो यत्न तांणी मोडून काडलो. ह्या घडणुके उपरांत तांणी मुदलियार ब्रदर्स हांकां सांगलें की लक्षद्वीपाच्या उदरगती खातीर आवश्यक सगळ्यो गजाली मेळच्यो हें व्यक्तिगतपणान सुनिश्चित करात. आयज लक्षद्वीप भारताच्या उदरगतींत म्हत्वाचें योगदान दिता. हें एक आकर्शक टुरिस्ट डेस्टिनेशन आसा. म्हाका आस्था आसा की तुमी लेगीत ह्या सुंदर जुंव्यांच्या आनी दर्यादेगांची भोंवडी करतले. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, 31 ऑक्टोबर 2018 ह्या दिसा सरदार साहेब हांच्या यादी निमतान स्टॅच्यू ऑफ युनिटी देश आनी संवसाराक ओंपिल्लो. ही संवसारांतली सगळ्यांत उंच प्रतिमा आसा. अमेरिकेंतल्या स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी परस लेगीत ती दुपेटीन उंच आसा. संवसारांतली ही सगळ्यांत उंच प्रतिमा दरेका भारतीयाक अभिमान दिता. दरेका भारतीयाची मान अभिमानान वयर येता. तुमकां खोशी जातली की एका वर्सांत 26 लाख परस चड भोंवडेकार स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी पळोवपाक आयले. हाचोच अर्थ दर दिसा सरासरी 8,500 लोकांनी ह्या स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टीच्या भव्यतेचें दर्शन घेतलें. सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्या विशीं तांच्या काळजांत जी आस्था आसा, श्रद्धा आसा ती तांणी प्रकट केली. आनी आतां तर थंय कॅक्टस गार्डन, बटरफ्लाय गार्डन, जंगल सफारी, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क, एकता नर्सरी अशी जायतीं आकर्शण केंद्रां तयार जावपाक लागल्यात. हाका लागून थंयच्या थळाव्या अर्थवेवस्थेक घटाय मेळटा आनी लोकांक लेगीत नवे नवे रोजगार मेळपाक लागल्यात. भोंवडेकारांच्या तजवीजेक मतींत दवरून जायत्या गांवकऱ्यांनी आपल्या घरांनी होम स्टेची तजवीज उपलब्ध करून दिल्या. होम स्टे फॅसिलिटीज उपलब्ध करून दिवपी लोकांक प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेगीत दिवपाचें काम चल्लां. थंयच्या लोकांनी आतां ड्रॅगन फ्रूटची शेती सुरू केल्या आनी म्हाका विश्वास आसा की रोखडेच हें थंयच्या लोकांच्या येणावळीचें मुखेल साधन लेगीत जातलें. सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं. होम स्टे फैसिलिटीज उपलब्ध कराने वाले लोगों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी दी जा रही है. वहाँ के लोगों ने अब ड्रैगन फ्रूट की खेती भी शुरू कर दी है और मुझे यकीन है कि जल्द ही यह वहाँ के लोगों की आजीविका का एक प्रमुख स्रोत भी बन जाएगा. साथियों, देश के लिए, सभी राज्यों के लिए, टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक अध्ययन का विषय हो सकता है. हम इश्टानो, देशा खातीर, सगळ्या राज्यां खातीर, टुरिजम इंडस्ट्री खातीर हो स्टॅच्यू ऑफ युनिटी एक अध्ययनाचो विशय जावं येता. आमी सगळे साक्षीदार आसात की कशे तरेन एका वर्सा भितर एखादी सुवात संवसारीक टुरिजम डेस्टिनेशन म्हूण विकसीत जावं येता.
हांगा विदेशांतल्यान लोक येतात. ट्रान्सपोर्टच्यो, रावपाच्यो, गायड्सच्यो इको फ्रेंडली वेवस्था एका फाटल्यान एक जायत्यो वेवस्था विकसीत जायत चल्ल्यात. खूब व्हड इकॉनॉमी डेव्हलप जायत आसा आनी भोंवडेकारांच्या गरजे प्रमाण लोक तजवीजो लेगीत तयार करतात. सरकार लेगीत आपली भुमिका घेता. इश्टानो, खंयच्या भारतीयाक हें जाणा जावन अभिमान दिसचो ना की फाटल्या दिसांनी टायम मॅगझिनान संवसारांतल्या 100 म्हत्वपूर्ण टुरिस्ट डेस्टिनेशन मदीं स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टीक मुखेल स्थान दिलां. म्हाका आस्था आसा की तुमी सगळे लोक आपल्या मोलादीक वेळांतल्यान वेळ काडून स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी पळोवपाक निश्चितपणान वतलेच. पूण म्हजो आग्रो आसा की जो दरेक भारतीय भोंवडेर भायर सरता ताणें भारतांतल्या उणेच 15 टुरिस्ट डेस्टिनेशनाक आपल्या परिवारा वांगडा भेट दिवची. जंय वतले थंय एक रात रावचें हो म्हजो आग्रो आसाच. इश्टानो, तुमकां खबर आसतलेंच की 2014 वर्सा सावन दर वर्सा 31 ऑक्टोबर हो दीस राष्ट्रीय एकता दीस म्हण मनयतात. हो दीस आमकां देशाच्या एकता, अखंडता आनी सुरक्षेचो पुरायपणान सांबाळ करपाचो संदेश दिता. 31 ऑक्टोबराक दर वर्सा प्रमाण रन फॉर युनिटीचें आयोजन जाता. हातूंत समाजांतल्या दरेका वर्गांतले सगळे तरेचे लोक आस्पावीत जातले. रन फॉर युनिटी ह्या गजालीचें प्रतीक आसा की हो देश एक आसा, एका दिशेन चल्ला आनी एक लक्ष्य मेळोवंक सोदता. एक लक्ष्य, एक भारत, श्रेष्ठ भारत. फाटल्या 5 वर्सांत पळोवपाक मेळ्ळा की फकत दिल्लीच न्हय जाल्यार हिंदुस्थानांतल्या शेकड्यांनी शारांत, केंद्रशासीत प्रदेशांनी, राजधानी शारांनी, जिल्लो केंद्रांनी, ल्हान ल्हान टियर 2, टियर 3 शारांनी लेगीत व्हडा संख्येन दादले, बायलो, शारांतले लोक, गांवांतले लोक, भुरगीं, तरणाटे, जाणटे लोक, दिव्यांग लोक व्हडा संख्येन वांटेकार जायत आसात. छोटे टियर 2, टियर 3 सिटी में भी बहुत बड़ी मात्रा में पुरुष हो, महिला हो, शहर के लोग हो, गांव के लोग हो, बालक हो, नौजवान हो, वृद्ध लोग हो, दिव्यांगजन हो, सब लोग बहुत बड़ी मात्रा में शामिल हो रहे हैं. वैसे भी आजकल देखें तो लोगों में मैराथन को लेकर के एक शौक और जुनून देखने को मिल रहा है. रन फॉर यूनिटी भी तो एक ऐसा ही अनोखा प्रयोजन है. दौड़ना मन, मस्तिष्क और शरीर सबके लिए फायदेमंद है. तशें आजकाल लोकां मदीं मॅरेथॉन विशीं एक वेगळोच उत्साह आनी उर्बा पळोवपाक मेळटा. रन फॉर युनिटी लेगीत अशीच एक प्रोविजन आसा. धांवप हें मन, बुद्धी आनी कुडी खातीर खूब फायदेशीर आसा. हांगा धांवप लेगीत आसा. फिट इंडियाच्या भावनेक मुखार व्हरतात. तेच वांगडा एक भारत श्रेष्ठ भारत पर्पज कडेन लेगीत आमी जोडटात. हे खातीर फकत शरीर न्हय जाल्यार मन आनी संस्कार लेगीत भारताच्या एकते खातीर आनी भारतेक नव्या उंचायेचेर व्हरपा खातीर. आनी हे खातीर तुमी ज्या शारांनी रावतात थंय तुमच्या भोंवतणी रन फॉर युनिटी विशीं चवकशी करात. हे खातीर एक पोर्टल लॉन्च केला. runforunity.gov.in ह्या पोर्टलाचेर देशांतल्या त्या सगळ्या सुवातांची म्हायती दिल्या जे कडेन रन फॉर युनिटीचें आयोजन जावपाचें आसा. म्हाका पुराय विश्वास आसा की तुमी 31 ऑक्टोबराक निश्चित धांवतले. भारताच्या एकते खातीर, स्वता खातीर आनी फिटनेस खातीर लेगीत. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, सरदार पटेलांनी देशाक एकतेच्या सुत्रांत बांदलें. एकतेचो हो मंत्र आमच्या जिणेंत संस्कारा भशेन आसा आनी भारता सारख्या विविधतायेन भरिल्ल्या देशांत दरेका पावंड्यार, दरेका वाटेर, दरेका मोडणार एकतेच्या ह्या मंत्राक आमी घटाय दीत रावपाक जाय. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, देशाची एकता आनी आमच्यांतली सद्भावना सशक्त करपा खातीर आमचो समाज सदांच खूब सक्रीय आनी सतर्क आसा. आमी आमच्या भोंवतणी पळयत जाल्यार अश्यो जायत्यो देखी आमकां पळोवपाक मेळटल्यो जंय सद्भाव वाडोवपा खातीर लेगीत वावर चलता. मात जायते फावट अशेंय जाता की समाजा खातीर केल्लें योगदान यादींतल्यान रोखडेंच पयस वता. इश्टानो, म्हाका याद आसा की सप्टेंबर 2010 जेन्ना राम जन्मभूमी संदर्भांत अलाहाबाद हायकोर्टान आपलो निकाल दिल्लो. याद करात ते दीस. कशें वातावरण आशिल्लें, कशे तरेन वेगवेगळे लोक मुखार आयिल्ले, कशे तरेन इंट्रस्ट ग्रुप्स त्या परिस्थितीचो आपापल्या तरेन फायदो करून घेवपा खातीर खेळ खेळटाले. वातावरणांत गरमी हाडपा खातीर कशे कशे तरेची भाशा वापरताले. वेगवेगळ्या स्वरांनी तिखटपण भरपाचो यत्न लेगीत जातालो. कांय वादग्रस्तांनी फकत स्वताक उजळावपा खातीर म्हण कितें कितें विधानां केल्लीं, कसल्यो कसल्यो बेजबाबदार गजाली उलयल्ले तें सगळें आमकां याद आसा.
हें सगळें 5 दीस 7 दीस 10 दीस चल्लें, मात निकाल आयले बराबर एक खोशयेचो अजापाचो बदल देशान अणभवलो. एके वटेन 1-2 सप्तकां मेरेन गरमी तयार करपा खातीर सगळें घडिल्लें, मात राम जन्मभुमीचेर निकाल आयलो तेन्ना सरकारान, राजकी पक्षांनी, समाजीक संघटनांनी, सिव्हिल सोसायटीन, सगळ्या संप्रदायांच्या प्रतिनिधींनी, साधू संतांनी खूब संतुलित आणि संयमित विधानां केलीं. लेकिन जब राम जन्मभूमि पर फैसला आया, तब सरकार ने, राजनीतिक दलों ने, सामाजिक संगठनों ने, सिविल सोसाइटी ने, सभी संप्रदायों के प्रतिनिधियों ने, साधु संतों ने बहुत ही संतुलित और संयमित बयान दिए, माहौल से तनाव कम करने का प्रयास. लेकिन आज मुझे वो दिन बराबर याद है. जब भी उस दिन को याद करता हूँ, मन को खुशी होती है. वातावरणांतल्यान तणाव उणो करपाचो यत्न केलो, पूण म्हाका आयज लेगीत तो दीस सारको याद आसा. जेन्ना जेन्ना तो दीस याद करता तेन्ना तेन्ना म्हज्या मनाक खोस जाता. न्यायवेवस्थेच्या प्रतिश्ठेक खूब सन्मान दिलो आनी खंयच गरमीचें, तणावाचें वातावरण तयार जावंक दिलें ना. ह्यो गजाली आमी सदांच मतींत दवरपाक जाय. त्यो आमकां खूब शक्त दितात. तो दीस, तो खीण आमचे खातीर कर्तव्यबोध आसा. एकतेचो स्वर देशाक कितली शक्त दिता ताची ही एक देख आसा. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, 31 ऑक्टोबर आमच्या देशाच्यो आदल्यो प्रधानमंत्री इंदिराजींची हत्या लेगीत ह्याच दिसा जाल्ली. देशाक खूब व्हड धक्को बशिल्लो. हांव आयज तांकांय आर्गां ओंपतां. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आयज घराघरांतली खंयची एक गजाल जर सगळे कडेन आयकूंक मेळटा आसत, दरेका गांवाची एक काणी आयकूंक मेळटा आसत, उत्तर सावन दक्षिण मेरेन, उदेंते सावन अस्तंते मेरेन एक गजाल आयकूंक मेळटा, ती म्हळ्यार नितळसाणीची. दरेका मनशाक, दरेका कुटुंबाक, दरेका गांवाक नितळसाणी विशींच्या आपल्या सूखदिण्या अणभवां विशीं सांगपाची इत्सा जाता. कारण नितळसाणीचो हो यत्न 125 कोटी हिंदुस्थानी लोकांचो यत्न आसा. परिणामांचे मानकरी लेगीत 125 कोटी भारतीयच आसात. मात एक सूखदिणो आनी रोचक अणभव लेगीत आसा. हांवें आयकलो आनी अशें दिसलें की तुमकां लेगीत सांगचो. कल्पना करात, संवसारांतली सगळ्यांत उंचायेवेली बॅटलफिल्ड, जंय तापमान शुन्या सकयल 50 ते 60 डिग्री मायनस मेरेन वता. हवेंत ऑक्सिजन नांवा खातीरूच आसता. अशा विपरीत परिस्थितींत आव्हानांचो फुडो करत रावप खंयच्याय पराक्रमा परस उणें ना. अशा बिकट परिस्थितींत आमचे शूर जवान छाती फुलोवन फकत देशाच्या शिमेची सुरक्षा करिनात जाल्यार थंय स्वच्छ सियाचीन अभियान लेगीत चलयतात. भारतीय सेनेच्या ह्या अद्भुत लागणुके खातीर हांव पुराय देशवासियांच्या वतीन तांची तोखणाय करतां, कृतज्ञता व्यक्त करतां. थंय इतली थंडी आसा की खंयचीच वस्त डिकम्पोज जावप कठीण. अशा परिस्थितींत कोयर वेगळावप आनी ताचें नियोजन करप हें खूब म्हत्वपूर्ण काम आसा. अशा परिस्थितींत ग्लेशियर आनी ताच्या लागसरच्या वाठारांतल्यान 130 टन परस चड कोयर पयस करप आनी ते लेगीत हांगाच्या फ्रेजायल इकोसिस्टमांत. कितली व्हड सेवा आसा ही. ही एक अशी इकोसिस्टम आसा जी हिम बिबट्यां सारख्या दुर्मीळ प्रजातींचें घर आसा. हांगा आयबेक्स आनी ब्राउन बेअर सारखीं दुर्लभ जनावरां लेगीत रावतात. यहाँ के फ्रेजाइल इकोसिस्टम के बीच कितनी बड़ी सेवा है ये. यह एक ऐसा इकोसिस्टम है जो हिम तेंदुए जैसी दुर्लभ प्रजातियों का घर है. यहाँ आइबेक्स और ब्राउन बियर्स जैसे दुर्लभ जानवर भी रहते हैं. हम सगळे जाणा की सियाचीन एक असो ग्लेशियर आसा जो न्हंयो आनी नितळ उदकाचो स्रोत आसा. देखून हांगा नितळसाणीचो अभियान चलोवपाचो अर्थ आसा सकयल्या वाठारांनी रावपी लोकां खातीर नितळ पिवपा उदक सुनिश्चित करप. तेच प्रमाण नुब्रा आनी श्योक सारख्या न्हंयांच्या उदकाचो वापर करतात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, उत्सव आमच्या सगळ्यांच्या जिणेंत नवी चेतना निर्माण करपी एक पर्व आसता. आनी दिवाळी निमतान तर खास करून कितें ना कितें नवें विकतें घेवप, बाजारांतल्यान हाडप हें दरेका परिवारांत उण्या अधीक प्रमाणांत आसताच. हांवें एकदां म्हणिल्लें की आमी यत्न करपाक जाय की लोकल वस्तूंचीच खरेदी करची. आमच्या गरजेची वस्त आमच्या गांवांत जर मेळटा आसत जाल्यार ते खातीर तालुक्यांत वचपाची गरज ना. तालुक्यांत मेळटा आसत जाल्यार जिल्ह्यांत वचपाची गरज ना.
जितल्यो वस्तू आमी लोकल खरेदी करपाचो यत्न करतले तितलेच गांधी 150 हो एक म्हान यत्न जातलो. आनी म्हजो तर आग्रो आसा की आमच्या हातमाग कामगारांनी तयार केल्ले खादीवाल्यांच्या हातांनी तयार जाल्लें कितें ना कितें आमी सेर्त विकतें घेवचें. ह्या दिवाळेंत लेगीत दिवाळेच्या आदीं तर तुमी जायती खरेदी केल्या आसतली, मात जायते अशे लोक आसतले की जे विचार करतात की दिवाळे उपरांत गेल्यार कांय प्रमाणांत घडये सवाय मेळुये. जायते अशे लोक आसतले जांची खरेदी आजुनूय बाकी आसतली. तर दिवाळेच्या परबे वांगडाच हांव तुमचे लागीं आग्रो करतां की येयात आमी लोकल वस्तूंचोच आग्रो धरुया, थळाव्यो वस्तूच विकत्यो घेवयात. पळयात महात्मा गांधींचें सपन पुराय करपा खातीर आमी कितली म्हत्वाची भुमिका घेवंक शकतात. परतून एक फावट दिवाळेच्या ह्या पवित्र उत्सवा निमतान हांव तुमकां खूब खूब परबी भेटयतां. दिवाळेंत आमी वेगवेगळ्या तरेच्या मळात आनी उत्सव व्हडा उर्बे उमेदीन मनयात. खूब खूब परबी. धन्यवाद. मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं. बहुत बहुत धन्यवाद.